जय जगन्नाथ। महाप्रभु मोर कोटि कोटि प्रणाम दंडवत आभूम भूय भूय मुरु मुरु अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मणिमा केमती अच्छा आपण देह केते कष्ट लगुव सतरे सबू जगन्नाथ प्रेमी भक्त मान समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम। थरुटी कहले जे महाप्रभु सबु बेले आमको देखि थांती डॉक्टर है सबु बेले आमे तांको पाखे कंप्लेन जन तो प्रभु सब डॉक्टर आम पाखे सी तो बड़ डॉक्टर ना। एबे देखंतु जेतबेले आम देह टिके खराब हो जाए हे महाप्रभु टिके भल करदेवे ना सांगे सांगे आम ज्वर आम महाप्रभु को दे दो। महाप्रभु सबुदिन देह सबु केते कोटि कोटि भक्तंकर शरीर रे रोग दुख अच्छी समस्ते सबुदिन प्रभु को दे चलिए। प्रभु भी आम देह मुंड हेले डॉक्टर हे भल कर दियंती किंतु एबे देख प्रभु को प्रभु सब कहते जे मु जितेबाला भक्तटे मत ता दुख जनाए केते कष्ट से पाऊ थाए मु जानी ताको कष्ट लगे किंतु मुझे कौन अनुभव करी से कष्टटा कौन। मुझे 5 केजी मुंडेबा को दौची तार केते ओजन लगुच तो निजे बोहिले जानी ना जदि मुझे 5 केजी न उठेबी ताहले जानिबी केमती ये ओजन लगुच ना हल्का लगुच। तेणुक प्रभु समस्तंकर देहर रोग ज्वर जिते जहाँ कष्ट अच्छी हम सब प्रभु को जनाऊ। प्रभु सब नहीं चलती तापर प्रभु आमको भल करते पुणी प्रभु चारे शुंती रोग शुंती से भक्त माने प्रभु का सेवा करती। एटी प्रभु कौन कहते भक्त मोर मु भक्तर तांको देह खराब हेले मु दौड़ी जीवी मो देह खराब हेले सी दौड़ी आसबे किंतु जगत को हसैला वाला नचैला वाला आज पूरा निस्तब्ध केते कष्ट मो महाप्रभु पाउथिबे केते दुखे रही समस्ते तो निश्चित अनुभव करुचंती। तारी भितर गोटे अनुभूति मु श्रीकांत सारंकर देखी जड़े मैडम तांको गाड़ी रे एसी बंद कर दियंती रूम रे एसी बंद कर दियंती एमती कि ऑफिस रे भी एसी बंद कर दियंती। ठीक से ही भाई जिते बड़े मु संध्या बेले आलती करे पूजा करे जिते बहुत गरम लगे मन होता फैन टे देकर मु आलती करती घंटा टे आलती लगे महाप्रभुंकर अधघंटा साईंकर मोर अधघंटा किंतु मु फैन दिएनी कहीं ना कष्ट लगे जे मो महाप्रभु तो गरम रे रहिबे मो गुरुदेव तो गरम रे रहिबे एमती सबुदिन आम गरम रे सड़ुचु महाप्रभु गंभीर रे खाली सड़ू ना आपण मैंने सब कहे जे महाप्रभु गंभीर रे सड़ुचंती ना। आमे भी आम पूजा घरे आम पाखे रखीचे ना ठीक से प्रसाद दे पारुचे ना भल कपड़ा खंडे दे पारुचे 8 दिन थरे बदलुचे हमर आज भल जगह को शोरूम गले आम एटा नबू सेटा नबू निज से केते कौन घिनी आणुचे किंतु प्रभु के कहते कहीं मत भल पिंधलनि से आम हाथ को चाहते ना ये जी पूजा करती अलग लोक माने कहती ये भावना को सही पारती ये भावना को कहती ये पागल हो गले एक मानसिक रोग धरी सतरे कौन भगवान पिंधा को हाथ को चाहते सतरे कौन भगवान प्रसाद को चाहते जिते मु ठीक प्रसाद दे पारे सेते प्रभु को कहे प्रभु निश्चित मोर पाप बहुत हो खाली जे श्रद्धा रे मु रखीदे किंतु संसार बंधन रे एमती बांधी देच प्रभु ठीक से प्रसाद दे पारुनी मु काली मोर से जो जिज्ञासा थिला जानिबार सब बेले मो प्रभु को पचारे प्रभु
ଆପଣ ସବୁ ସହି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା, କାହିଁକି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଏତିକି ସମୟ ଆସୁଛି। ସିଏ ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେ କ'ଣ ନ ଜାଣନ୍ତି? ମୋ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, କେବେ ରାଗନ୍ତିନି। କେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଭାବିଥାଏ, ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଡାକୁଛି କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଳି ମୋ ପ୍ରତିରେ ଭାବନା ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଷମା ହିଁ ମାଗିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଭାବିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇଦେଇ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇ, ମୁହଁ ଟିକେ ପୋଛି ଦେଇ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ସଂସାର ଯେହେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଥାଏ। ଆଜି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦିଏ, ଟିକେ ଚିପିଦିଏ, ଆଉଁସିଦିଏ। ଜ୍ୱର ହେଇନି ତ, ଆମକୁ ସିନା ଦେଖାଯାଉନି କେତେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଳତି ବେଳେ ଭାବେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଗରମ ସହିପାରୁନି, ମନ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଲିଭିଯିବ। ଏମିତି ଭିତରେ ମୁଁ ଆଳତି କରେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଦିଏନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ଗରମରେ ବସିକରି ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼, ମୁଁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ସେବା ଦେଇପାରିବିନି? ଆଜିକାଲି ଅଧେ ଲୋକ ବେଶୀ ସମୟ ପୂଜା ଘରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗେ, ସହିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସହିପାରନ୍ତିନି ସେଇମାନେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତିନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମିତି ଭାବ ଥିବା ଦରକାର, ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି, ଭକତ ପାଇଁ କଳେବର ଦଶ ମୂରତି ଧରି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ସେମିତି ମୁଁ ଯେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି, ସେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଇଏ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ଅଛି, ଆର କ'ଣ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ? କଥା ପଦରେ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିପାରିବେନି, କିଏ ଗର୍ବୀ କିଏ ଅହଙ୍କାରୀ। ଜଣେ ଜଣେ ବହୁତ ଗରିବ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କେହି ଛୋଟ ନଜରରେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଭଲ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ନାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନେ ଯେ ଆମେ ତ ଆଉ ଅଖା ପିନ୍ଧିକି ଯିବାନି ନା, ଅଖା ପିନ୍ଧିକିରି ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାନି ନା ଆମେ କରିବ ବୋଲି। ତାରି ଭିତରୁ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ କଥା କହିବା, ଏମିତି ଆମ ନିଜ ଓଜନ ଦେବାନି ଯେ ଆମେ ଅତି ଗରିବ ବୋଲି, କାରଣ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ବୁଝିଦେବେ ତୁମେ ରୋଜଗାର କ'ଣ, କେମିତି ଚଳୁଛ, ଯଦି ଜାଣିଦେଲେ ଆଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ସେଠୁ ପଳେଇଗଲା ପରେ ଦୟା ଆସେନି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଘୃଣା ଆସେ ତାଙ୍କ ମନରେ। ତାରି ଭିତରେ ଭଲ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗର୍ବୀ ଭଳି ଲାଗୁ, ଅହଙ୍କାରୀ ଭଳି ଲାଗୁ, କିଛି ଯାଆସ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ତମର ବୋହୂ ହେବାର ଅଛି ନା ତମ ଘରୁ ମୋର ଝିଅ ଆଣିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଏତେ ମନ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ଭଲ ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ। ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପଦ କହିଦିଏ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥାଏ ସହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। 4 ଦିନ ଯଦି ମୋତେ ସୁଖ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ 4 ଦିନ ଦୁଃଖ ଦିଅ। ଏମିତିକି ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦିଅ ମାଗିଥାଏ,
कहीं मोर कहीं ना घरे दुख दब किए मोर पिला बाहर आउ मु तो एका मो पाखे तो ना शाशु शशुर सब तो कले मु सब कही मो स्वामी पाखे मत दुख दिया तांकर जदि अधिका भल पाइबा ताहले मो प्रभु आपण को भूली जीवी तांको पाखरे जदि मत दुख मिल मु संगे संगे जाइए आपण पाखे पहुँची जीवी आमे तो स्वामी स्त्री आज नई काली हवानी किंतु जो अनुभव बा प्रभु पाखे दूरे जाऊँ जो आपणारपण प्रभु पाखे जो विश्वास जो आत्मीयता प्रभु पाखे आम कमी जाऊँगी सेटा जमी मो जीवन में न हो सब मागी थाए क्या धन को देखी आशा कैनि कि कहार धन को देखिकी एमती व्यस्त हुए जे तांकर अच्छी मोर ना ना मत भगवान जहाँ देते से खुशी बहुत खुशी मु आज ये प्रभु कथा टी मन पड़गला मो प्रभु जरे अच्छा आम मान डॉक्टर ही भल करती आज तांकाई डॉक्टर खोजा सब भक्त माने केते गुप्तरे सेवा करुचंती आज से जिज्ञासा बड़ पंडांकर अनुभूति मु पाइली मोर दूर हो गला से जिज्ञासाटा जोटा मु चाहती कि जानापी जे मो महाप्रभु को आम एमती रखीचे मो महाप्रभु को आम ठीक प्रसाद दे पारुने पिंधा को दे पारुने बड़ पंडा ठारू बड़ पंडा महंत ठारू सब तांकर अनुभूति मु साउंडे किसी ना मो महाप्रभु को जेमिति डाकिबे ना जेमिति रखिबे ना खाली भाव टिके थिबा दरकार भल पाइले सी किछि तुमको करेनि कष्ट देवेनि कहीं से भल पाइबा बेसी भल पाती आ जो मैंने असत कथा कहती अनैतिक काम लिप्त होती हैरान पर को करती परर धन लुट करती से भगवान जगन्नाथ महाप्रभु केबे भी क्षमा करती एमती कि माँ केबे भी गृह को आसती जय जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी।